سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم باش نشارك معكم حلول الصفحتين 14 و 15 من الكتاب المدرسي تاع السنه الخامسه ابتدائي تاع لي زاكتيفيتي. هنا قبل ما نبداو لا فيديو نقول لكم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد نبداو لا فيديو تاعنا. وثاني ديروا لي جيم صح. نشوفوا لا كيستيون تاعنا نيميرو 9 تقول j'encadre le complément d'objet direct. j'encadre معناتها أضع إطار هكا على le complément d'objet direct. ياك حنا تعلمنا le complément d'objet direct ودرنا عليه كاع un cours complet صح. نقراو les phrases ومن بعد كينا نعينو le complément d'objet direct. أنا ولا elle conduit la voiture تسوق السيارة، هي تسوق السيارة. Grand-père allume la radio. الجد يشغل الراديو. Papa lave les vitres de la fenêtre. بابا يمسح لي فيتر تاع تواقي. Les voyageurs achètent les tickets de bus. المسافرين يشروا تذاكر الحافلة. Ma sœur utilise un shampoing spécial pour ses cheveux. أختي تستعمل شامبو مخصص لشعرها هي صح. نبداو هنايا elle conduit la voiture. وراه لو فيرب قبل، هذا لو فيرب. شكون اللي راهو يقوم بهذا الفيرب؟ شكون راهو يسوق؟ هي راهي تسوق في لا فواتور، تسمى لا فواتور هي الكومبليمون دوبجي ديريكت صح. هنا لو فيرب conduire يسوق صح. لا دوزيام فراز grand-père allume la radio. grand-père معناتها الجد صح. allume يشغل، هذا هو الفيرب. لو سوجي تاع الفيرب شكون اللي يقوم بهذا الفعل تاع يشعل ولا يشغل ولا هو لو grand-père، هو السوجي. راه يشعل، فاش راه يشعل في الراديو هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت صح. La troisième phrase Papa lave les vitres de la fenêtre. صح. laver هو le verbe. Papa هو السوجي S. Qu'est-ce qu'il lave؟ شا يغسل؟ les vitres هما le complément d'objet direct صح. عندنا هنايا le verbe acheter، هذا هو le verbe صح. شكون اللي راه يشري؟ les voyageurs. راهم يشرو لي تيكي، يشرو في التذاكر كيما هكا باش نصيبو لو كومبليمون دوبجي ديريكت فاسيلمون صح. لو فيرب يوتيليزي يستعمل، هو هذا. شكون اللي راه يوتيليزي؟ هي الاخت، هذا السوجي. تيوتيليزي ان شامبوان، في شامبوان سبيسيال لشعرها قالتلك، هذا كومبليمون دوبجي ديريكت سي بون صح. لا ديزيام كيستيون واللي تقول شا قالنا هنايا شا قال لي je mets les phrases à la forme négative ne ou plus. la forme négative هي الحالة تاع النفي، نوتيليزو فيها ne pas ne plus ne jamais، هذوهم صح. عندنا هنايا والطريقه تاعها كيفاش نديرو نو مع الفيرب ومن بعد يجي منا بلو، يعني تحاصري الفيرب بنو و بلو، و نو بلو تجي ديريكتومون لصقينا مع الفيرب نو ديريكتومون فيرب ديريكتومون بلو. لا ميتريس بوني ليليف. الانسه تعاقب التلميذ. كي نبغوا نقولوا ما تعاقبش التلميذ نزيدوا منا نو ومنا بلو، لا تعاقبه ابدا، هذه نو بلو. il jette de papier par terre. يرمي الاوساخ في الارض، اوراق في الارض. il ne jette plus صح. هنا عندنا il mange beaucoup de bonbons، ياكل بزاف الحلوى. كي نبغوا نقولوا كاع ما ياكلش الحلوى il ne mange plus beaucoup de bonbons صح. il a mal aux dents.
عنده ألم في أسنانه. il. هنا ما نديروش نو افيك او، نديرو الان وحدها برك ونديرو كيما هكا ابوستروف، باسكو علاش الاو وعندي الا دو فوايل ما يتلاقاوش. صاي كي تكون عندي لو فيرب يبدا بون فوايل نقلع الاو وندير ابوستروف. il n'a plus mal aux dents. il n'a plus تكتب هكا n'a plus صح. وهنا ايش عندنا؟ elle s'absente au cours. elle s'absente au cours نديرو ne. elle ne s'absente plus. ما تزرطيش، ما تابسونتيش، ما تغيبش على دروس تاعها. ودروك نشوفوا لا troisième question اللي تقول لنا je décris l'animal de la photo. l'animal de la photo هو le tigre النمر. j'utilise des sujets et des compléments d'objets directs. j'évite la répétition. قالك نستعمل الفاعل ولا complément d'objet direct، وهنايا j'évite la répétition معناتها نيفيتي التكرار. صح. نبداو هنايا شنقولوا هنايا ديرو لو تيغر هو لو تيتر. le tigre est un animal sauvage متوحش. صح. est un قبل il est un mammifère. Ça s'écrit avec deux M. mammifère carnivore. VORE. صح. هنايا mammifère معناتها من الثدييات. كاين اللي ما يفهمش الثدييات شا معناتها. معناتها الاخرين ولاده ما يجوش في بيوض نورمال، تحمل الانثى تاعه وتجيب الاخرين صغار. كارنيفور اكل اللحوم، اللي يتغذى على اللحوم. صح. ماميفير كارنيفور qui se nourrit de viande. يتغذى على اللحوم. صح. il est l'un des plus grands carnivores terrestres. صح. هو واحد من الحيوانات الأكثر كبرا من لي كارنيفور، من آكلات اللحوم على وجه الأرض. صح. il est l'un des plus grands carnivores terrestres. صح. نديرو لا ديسكريبسيون تاعو ضرب. il a une شغل كنا نهضروا عليه بصفة عامة، ضروك الوصف تاعو الخارجي هكا. il a une grande tête. عندها راسو كبير شوية. صح. avec des petites oreilles. وهنا كما تشوفوا غير صغار. صح. il a aussi عنده كذلك une langue que صح. sa fourrure deux airs et rousse. هذه شو معناتها؟ ما هي تشينية، ما هي صفراء، ما هي حمراء، وراهي جايه مخطه بالكحليك. rayée en noir.
صح. اي اون نوار. صح. هنا نورمالمون هدرنا على بزاف حاجات عنده. الاخرى نقراو كاع الاخر تاعنا ومن بعد كي نشرحوه بالعربيه. لو تيغر est un animal sauvage. Il est un mammifère carnivore qui se nourrit de viande. Il est l'un des plus grands carnivores terrestres. Il a une grande tête avec des petites oreilles. Il a aussi une longue queue. Sa fourrure est rousse rayée en noir. Ça y est. Le tigre est un animal sauvage. هو حيوان متوحش. من ثديات آكلات اللحوم. يتغذى على اللحوم. Il est l'un des plus grands carnivores terrestres. هو من أحد أكبر الحيوانات آكلات اللحوم على سطح الأرض. عنده ذيل طويل وراسه كبير مع لي زوغي تاعه صغار، وعنده ثاني كلافور تاعو غوس. هذه غوس كشغلها كولور، هذه غوس مخطط بالكحل. هذا مكان صح. نشوفوا la page 15. Je conjugue, je complète par nous, vous, je, tu. صح. قالك bonjour, comment est-ce que vous appelez? Comment est-ce que vous appelez? ناش نديرو على بالناش. Nous appelons Farid et Farida. Nous sommes jumeaux. Et toi? T'appelles comment? Moi, m'appelle Fatima. Ça. Bonjour. Comment est-ce que vous vous appelez? Parce que علاش عندي vous هنا نهضر على les pronoms réfléchis. جي vous. Nous appelons parce que راهي معاها nous. هنايا t'appelles comment؟ عندنا تي c'est-à-dire le pronom هذا هو tu اللي يجي هنايا قدام، وهنايا moi me. سي بون عندنا الام هذه c'est-à-dire نديرو هذه je m'appelle. صح. هنايا ماشي صعبه وماشي انني نخف ولا ندير فيها بالخف، باسكو هنايا راهي باينه بزاف. هنا راه عندي فو اللي لو برونون ريفليشي اللي مع فو هو فو، لو برونون ريفليشي اللي مع نو هو نو، مع تو مع جو هو مو. راه عاطيني المو بصح ما كانش جو، سيتادير جو هي اللي خاصه. صح. دروك عندنا جاسوسي هنايا شغل اللي تجي مع الاخرى نربط بيناتهم. عندنا تو جو فو و ال. انا نشوف لا تيرمينيزون ونشوف لي برونون ريفليشي اللي راهم عندي مو شي يجي معاها، تجي معاها تو، باينه بلي ما تجيش معاها تو، تجي معاها جو. نديرو هكا. ومن بعد عندي الاس وعندي ان تي، ستادير هنا رانا نهضروا على البلوريال، والبلوريال اللي راهو عندي يا فو يا ال، بصح فو ما تجيش معاها سو، ستادير ال افيك اس. صح. هنا شا عندي او اس. هنا نعرف نيشان بلي البرونون بيرسونيل هو تو. هاك. لا منا نديرو لا فلاش. صح. وهنايا تبقى لنا هذه التالي هاك. Tu t'amuses, je m'amuse, vous vous amusez, elle s'amuse avec mes camarades dans le parc. صح. مع زملائي. هنايا ماموز شغل اتسلى ونضحك ونزعق هاك. La troisième question, je complète la cantine. L'éléphant douche chaque matin. Il mouille la trempe. Il couche chaque soir avec sa maman. Ils promènent tous les deux dans le grand parc. هنا ثاني شا عندي رانا خاصني لي برونون ريفليشي. l'éléphant se باسكو il l'éléphant نعوضوه ب il، مع il نديرو س. دوش اس مع il و elle نديرو chaque matin. il la trempe. Il se mouille, la trempe. Il couche chaque soir avec sa maman. Il se couche. ثاني. Il promène. هنايا ماشي كيف سيرت هذا الاس هي تقعد ترجع سو ثاني، بصح هنايا ماشي هنا كانت عندي il في السينغولير، هنا عندي بلوريال ستادير هنا ندير ان تي.
كيما هكا سهله، ماهيش كامل صعبه، ماهيش كاع صعبه. جو كومبليت سو كي مانك، اكمل الناقص. هنا لا كونتين كشغل الحكايه الاخرى ماشي حكايه، غنيه هكا صغيره. l'éléphant se douche chaque matin, il se mouille la trempe, il se couche chaque soir avec sa maman, ils se promènent tous les deux dans le grand parc. صح. La quatrième question, je complète ce qui manque. Yassine, Massinissa, venez avec nous. Impossible, nous nous reposons. ONS. صح un peu. Oui, je suis fatiguée, je me repose. كاع هادو تاع لي بروميي جروب اللي يكملوا ب ER واللي تيرمينو تاعهم ES ONS EZ ENT. صح. انا شا عندي et venez voir par ici. Non, il se repose. صح هذا مكان. لي برونون ريفليشي عندي مع جو me مع tu te مع il ou elle se مع nous مع vous مع il avec s elle avec s ce. هذه هي. سي بون هكا صح. كملنا لا page numéro 14 ou la page numéro 15. Voilà la production. انا ما غاديش ديرو كوبي كولي على تاعي، بينا غادي تموديفيو فيها شويه. سي بون. هذه ولا ما كنت مخمه فيها ولا هكا درتها نيشان معاكم. تسمى اذا بغيتو تزيدوا حوايج ولا تنقصوا حوايج وزافي لو شوا. جيت هنايا باش نوضح واحد لافوت قبيله ما حطيتلاش البال، نطقتها هكا ديريكتومون بلا ما نبين لكم. كي جيت نشوف لا فيديو عاد باش جي في اتونسيون. هنايا شاكان ماتان راهم دايرين، هي نورمالمون شاك ماتان كل صباح، باسكو شاكان وين تنيوتيليزوها بالميز يكون عندي انا يا جماعه تاع لي زيليف ويخدموا بلي زافير تاع بعضيتهم. انا نقول لهم اشاكان سي زافير، كل واحد ولي زافير تاعو، كل واحد يدي تاعه. شاكان هذه هي معناتها شاكان، ماشي شاكان. هنايا شاكان ماهيش كاع بلاصتها، نقولوا شاك ماتان كل صباح. ما تنساوش من فضلكم تدعموني بجيم وكومونتير وابونمون، ومن فضلكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باش ندي الأجر معاكم وتدون نتوما ثانيك الأجر. تهلاو في رواحكم في فيديو جديدة إن شاء الله.